या भाषण दिया, उसमें बहुत कुछ बोला और जाते समय बीजेपी पार्टी कार्यालय में अटैक किया इनका ये वॉरियर्स लोग। ये प्रद्युत जी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, इसीलिए खुद को बोबाग्रा बोलते हैं। अगर संविधान को मानते ये खुद को बोबाग्रा नहीं बोलते और कार्यकर्ताओं को वॉरियर्स नहीं बोलते। ये प्रद्युत जी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, इसीलिए कार्यकर्ताओं को बोल के देते हैं कि जाते समय बीजेपी का ये पार्टी कार्यालय तोड़ दो। इसलिए तोड़ा हमने नहीं किया, पहले इनका लोगों ने किया है। सर, तो कल जो आपके पेज में आपने पोस्ट दिया था और एक मंत्री अनिल सर जी का जो वीडियो देख के आपने पोस्ट किया था, तो किस बातों को लेके पोस्ट किया था और क्या कहना चाहते हैं आप? एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया से मैंने देखा कि ऑनरेबल मिनिस्टर अनिमेश देबबर्मा जी जो कुछ बोला मैं इनको समर्थन करता हूँ। इनका कहना ये है कि प्रद्युत जी हमेशा बोलते हैं मेरा ये जो क्या है नेता नहीं चाहिए, मुझे नेता नहीं चाहिए। क्या चाहिए इनको? वॉरियर चाहिए। गणतंत्र में कोई अभी वॉरियर है? वॉरियर का मतलब क्या है? योद्धा होते हैं, हाथ में बंदूक लेके तलवार लेके जो फाइट करता है, ऐसे लोगों को वॉरियर बोला जाता है। प्रद्युत जी का ये जो कहना है इनके खिलाफ अनिमेश जी ने बोला है आज के डेट पे कोई वॉरियर नहीं होते, नेता होते हैं। पब्लिक के साथ मिल के पब्लिक अगर किसी को मान लिया हाँ आप लीडर हो, आप हम लोगों के लिए कुछ करो। और अनिमेश देबबर्मा जी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करके एमएलए बना, फिर अभी मंत्री बना, तो अनिमेश जी एक लीडर है, वो मैं भी मानता हूँ। और अनिमेश देबबर्मा जी जो कुछ बोला सही बोला। और ये जो नेता वार्डियंस किया अनिमेश देबबर्मा जी, इनके खिलाफ ये अगर आप राजा हो, अगर आप सुप्रीम लीडर हो उस पार्टी का, आप कुमलुंग में इतना लाखों लोग, आपका अगर लाखों गैदरिंग हो गया हो, अगर 1000 है तो लाखों लोगों के सामने पब्लिकली आप कैसे बोल सकते हो? कैसे धमकी दे सकते हो? गद्दार कैसे बोल सकते हो? आप घर में बैठ के बातचीत कर सकते थे। आप सुप्रीम लीडर हो, आप समन भेज सकते हो, सुखोस कर सकते हो, लेकिन गद्दार कैसे बोल सकते हो? अनिमेश जी ने जो स्टैंड लिया है ये बहुत एकदम सही है, बहुत सही है। जैसे मुझे कुत्ते या शॉर्टमैन ऐसे बोलते हैं ना, प्रद्युत जी किसी को रेस्पेक्ट नहीं करते और वो खुद को किंग बना के किसी को लीडर बनाना नहीं चाहते। इनके सामने सब प्रजा ही रहे, इनके सामने कोई भी इंसान ना रहे, सिर्फ अकेला इंसान रहे। ऐसा एक राजा है ये प्रद्युत जी। अनिमेश दा लीडर है, मैं भी मानता हूँ, और पूरा त्रिपुरा भी मानते हैं ये बात। क्यों नहीं मानेंगे? वो मंत्री है, वो एमएलए है, जरूर नेता भी है। थैंक यू। मंत्री विकास देबबर्मा जी, तेईसिने माननीय मंत्री शांतना चाकमा जी, तेईसिने राज्यनी सह सभापति तापस भट्टाचार्य जी, जतन रिसा हायक्रमस्थित पार्टी फरम नाम छवि दङ बरन बागै जरा सिनि हल तिनि जरा फान्याय जुक्तानि बागै YTF ni president sama YTF ni president. siap. Dendro jara asuk tong nai pal khai tong bus nai pal khai nai. Ini orang kalau bisa saya kompi, saya sama, saya apa, West Kalatan ini kalau Oh, takut rak bye deh. Oh, buku rak bye deh. Bharat Mata Ki, Bharat Mata Ki, BJP. Kita mau ayat kepada suka baku bayam subuh. Bharat Mata Ki, BJP, Narendra Modi, Amit Shah, Nitin Navin, Professor Dr. Mancha.
হামবাই এটা কিন্তু আজকে মহা যোগদান ভারতীয় জনতা পার্টির উপর মানুষ আস্থা বাড়ছে এবং সেই কারণে এখানে না শুধু সব জায়গায় প্রায় ৩,০০০-এর উপরে যোগদান সবাই দেখেছে। তো আলটিমেটলি আমরা যে ডিসি ইলেকশন সামনে আসছে আমরা নিশ্চিত যে আমরা 28টা সামনে কি আরও এরকম যোগদান সভা যোগদান চলতেই থাকবে। যোগদানের তো আমাদের কোনো ইয়ে নেই যে ওই তারিখে দিয়ে আসতে হবে, সবাই আসছে এবং আমরা তাদের জন্য দরজা খুলে। আচ্ছা স্যার, গতকাল দেখা গেছে মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মন আপনার নাম উল্লেখ করে যে গতকাল আপনি যে ধুমাছড়ায় গেলেন ওইখানে ভাষণ রেখেছেন, উনি বলছেন প্রদীপ মহারাজা বলছেন যে 28 অ্যালায়েন্সটা নাকি আপনি যেহেতু আরে ওনাদের আগের ইয়েগুলো বের করুন না, ওনাদের যে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন ওনাদেরই তো লিডার বলছিলেন যে ওনাদের আমাদের এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট যিনি ওনাকে রেজিগনেশন দেওয়ার জন্য বলেছেন এবং আমরা উঠিয়ে নিচ্ছি। ওনারাই তো প্রথম শুরু করেছেন, বরং আমরা ধৈর্য ধরে বসে আছি। আমরা তো এখনও বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো অবস্থায় আমাদের যারা অ্যালায়েন্স পার্টনার তাদেরকে আমরা ছাড়ব। আমরা অ্যালায়েন্স ভোট ধর্ম আমরা পালন করি, কিন্তু যে কথা আমার উপর বলছেন সেটা তো ওনারা বারবার হুমকি ধমকি, আপনারা মনে আছে বোধহয়, সেইগুলো দেখুন, ওনাকে বলুন যে ওই কাগজগুলো দেখতে। ওনারাই তো বারবার বলছেন আমরা থাকবো না, আমরা কালকে বলে দিয়েছি, ওনারাই তো প্রথম শুরু করেছেন সেগুলো। খানসার বার্তা কিছু Ini bose joining ko khaida te bo party ni khaida te bo forum তিনি আগরতলাও রবীন্দ্র ভবন চিনি যে মহাযোগদান সভা ও জায়গা প্রায় 1300 শাখা ফ্যামিলি 3000 3,500 হাই প্রায় ভোটার চিনি বিজেপিও প্রামথা সিপিএম দল ইয়াকারে চিনি বিজেপিও যোগদান খাইকা তো আবো গোबां জায়গানি বরক ওরা তিনি পুরা বরক ফাইমেলিয়া তারপরে বলছে 3টা স্পটও অরণে সিমি লাইভ ভিডিও নেই বরং ও জায়গা সিমি বরক যোগদান খাইকা পরে जों লোক থেকে বরণ খাই নাই তো বিজেপি নো বরক তাবো হামজাগৈ যেভাবে এডিসিও একবার সুযোগ বাহাইকারি নাই বরক তাবো সময় অপেক্ষা বরক যতন নাচিং লাইজাক চিনি বরক যে বিজেপি নো তবু প্রকৃতভাবে ডেভেলপমেন্ট খাইনার বাগৈ প্রকৃতভাবে চিনি উন্নয়নের বাগৈ একটা বিজেপি যেভাবে সামং খাই দङ নরেন্দ্র মোদী যে মানিক সাহাজি নেতৃত্বে যেভাবে সামং চলাই দङ ত্রিপুরানি প্রত্যেকটা জায়গা ডেভেলপমেন্ট হই দङ এডিসি নন এডিসি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেও যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হই দङ আবার একমাত্র বিজেপি নো রিনানি সম্ভব আবন বাগৈ বরক তাবক হামজাগৈ চিনি বিজেপিও হাজার হাজার বরক বিজেপিও জয়েন খাই দङ আর আমার পাশাপাশি তিনি ত্রিপুরা মথানি জনসমর্থন করিকা ত্রিপুরা মথানি ইয়াখন তলনে হাক কামাই দङ বরক আবন বাগৈ বিভিন্ন জায়গা কাবই সিকিরই অনেক কিছুভাবে বরং প্রলোভন খাইনাই থ্রেটিং হইনাই বাহাইকে বরং ক্ষমতা কায়েম খাইমানো আব বরক জনসাধারণ আপন বরণ প্রকৃতভাবে আপন উচিত বরণ উত্তর sir ko dipramothani em ba minister mdc mla ro phainani hingkha mane abo busu jodi ko boi busu pur phainai amtoi ro bahai wan song না আবার হেরক গান থানি তাবক সুজারা কোনো খবর করে বরণে এমএলএ এমডিসি বা ইএম সাবক ফাইনানি তো গান থানি তো আভাই কোনো খবর করে আবো নুখা সিংহ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় নুকজাখা সোশ্যাল মিডিয়ার কবাইতে যত কিছু ন যে নাবো কাইছে হিউমার্স বরক বর হরো হিউমার্স একটা প্রচার খায় আবনো যে কবইও নাবো কগিয়া যদি আবার তুমি তো হাকা অবশ্যই আবো চিনি পার্টিগতভাবে আবো হাই নাই জানাই থাকো ba bisa kajing sir bjp o joining khaina hinai khoroksa minister no bjp joining khaiga angka deputy cm mini jangnai hinuka amoni bisingo mia o social media bisingo nukja kha taisa bini problem go box samani gai nunga nungu nukhana nungta manso bini box নাই যে जों যতন দিপ্রাসা পইলা দিপ্রাসা হিসাবে চিনি ওয়ানসো মুং নাহার মুং যদি যে কোনো দল নিফানংতো যে কোনো দল নিফানো কেবল যদি দিপ্রাসা ডেপুটি সিএম খাঙ্কাই আবো কি ভুল না সঠিক স্বাধীন আবো বিচার করে একজন ত্রিপ্রাসা যদি কেবল সম্মান নিয়ে ডেপুটি সিএম মান খাঙ্কাই যে কোনো দল নিফানো আবো চিন বাগানে গাহাম जों ताबुक चिनि राज्यनि माने चिनि कचाम उपमुख्यमंत्री जिष्णु देबरमाजी आसर महाराष्ट्र हाइकोर्ट तरमा स्टेटनि गवर्नर अंगनाय ब जायगा कि शुधु बीजेपी नो रिप्रेजेंट थाइका बा समस्त त्रिपुराबासी हाइका त्रिपुरासन ब जायगा रिप्रेजेंट थाइका एकटा माने इंडियानि जे जायगानि हयते रांपुसिनि कैपिटल हाइका बा बलिउड रक ओ जायगा वीआईपी माने बर खतर खतर सा जायगा माने बसबास खालामो बर ओ जायगानि माने महाराष्ट्र हाइ जायगानि जे गवर्नर एकटा भारतबर्ष एकटा नजिरबिहीन आबो जे अबाहिकायनो जुदि केवल उपमुख्यमंत्री मान थांकाय अ राज्यआव
abo ang ekjon tiprasa hisabe ang leader hisabe কোনো পার্টি কালার হিসাবে ang ekjon tiprasa hisabe যদি কেউ উপমুখ্যমন্ত্রী tiprasa man jangkai abo belanya sini bagai khatong soni kok belanya sini bagai jamani kok belanya musangmani kok sini borok abake সম্মান মানমানি তবে abo সাইমি abo abo ইন্টারনাল ব্যাপার অজাগা wa bahai চিন্তা নেই কোনো তাবক সুজরা পার্টি কোনো খবর যাবে Oro sekang ani kene pu sengkene Tipraland Tipra Mothani kaisa working secretary center ni abo kene committee dissolve kaisa kene o ani pu kene ex thanga ex working secretary thanga tabo ke tinoro jaga ang phaimani ekta karon kene thangnai 18 tarik February mase 2021 Tipraland State Party tei Tipra Motha khlai kaisa agreement nglai thangka agreement khayor jara chaita agreement nglai thangmani jagao je Tipraland teino demand khlainai hainai o jagao chini Maharaja Pradip Kishore bahaino signature khlaika president hisabe chini sir Chittaranjan bahaino signature khlaika jokhon jeng oro jagao TSP rok jara oro kahang leader tong borok sai chaka borok jeng sudu jati ha no teino jeng khlaisinai tei jeng sidnai hainai apro kor laijak jeng jati ha mothangja paikar tei toma mantri MDC rongsiba hainai jeng apro soiro laimani porebo je tabo pojonto nukha o je Tipra Mothao kono সত্যতা নার গলি তিনি সাল তোনায় খানাকাতেই আলকা বনি দিমান তিনি সাল তোনাতে কিসে বনি দিমান আলকা নরক সাইমন মিডিয়া তাবক নেট যুগ কম্পিউটার যুগ নরক নাইনি দিবা তাবক ডিসিপ্লিন করে খানসা করে সিস্টেম করে ও জাগাবো কে বাহাইকে হাজাক লাগি ফাইনিবা বাহাইকে জাতি ফিয়ং নাইবা জাতিনো যদি ফিয়ং না থাকা একে কয়নি নেঙা নাঙি নিজেনি যে স্যাক্রিফাইস যে খাইতোমানি ন টেক্স সিগার খাইনা নাंनाय যেমন जों साइमोनो दिनै निनि साधु सन्यासिरो बहायनो बरफ हिमालय पर्बतरो जाया नुया खायनो बरफ देहानो टेक खायदोंब्ला माने जोंनि तपस्या खायदों जाहाथे हिन्दु समाज सालासजों हायनो बेखौ ख्रिस्टान नुना जारा फादार सिस्टाराव साइड नाया हैनाया खायनो बरफ सेक्रिफाइस जेमन একটা খ্রিস্টান ধর্মनो तेसारे धर्मनो हायनो बरफ खायदों जोंबो मा खायनो हा फियंनो बाङै किन्तु अ Tipra Mothao Tipraland demand kiri ang kok sina Tipra se ekor do kudo kaisa thangjani landai to kata kaisa hai ke ekor kai ka pai pika hai to ngiam lena ka kaisa ekor kai kangke kaisa ro pura definition kai acting ma sunile ko o jaga wo Tipraland ni kaisa kono শব্দ kiri jog nai ne diba tonglai kha 5 বছর 2000 সালো IMPT IPF hai hilei 3 বছর সে সরকার চলমান আছে আপনার চিনি যে Tiprasa rok বেলাইনো নিনি লাসিমা সিংসা 5 বছর সরকার চালাইনি গেছে যে ওয়ান সরকার সিংসা রাইফেনো जों तबक तिनि Tipraland State Party बायसि ओ रेजिस्टार बायसि तबक जे CM पुनो चाइतों जतोनो MDC M चाइतोंनायबो Chittaranjan boy तबक आं रनजय जमातिया जेनेरेल सेक्रेटारि जुदि सिगनेचार खायंके बर'रो बुरमा बासाया বেলাকে কতর কক মন্ত্রী ন হাফানো 5 বছর কেটাং নাই টঙ্কা ঠিক আছে পট বেশি কতইয়া রাং পয়সা বেশি কতরিয়া পুষ বেশি কতরিয়া ওকে নবু নাইনি দেওয়ার জায়গাবো কোনো Tipraland করি হাইনি মামি जों তিনি বিজেপি ও যোগদান কাকা তাও তিনি লগে তবু ইয়াং দাদা ইয়াং আনি সামাই তবু তে আনি ইয়াং কলার বাহাইনে তিনি সাগর পরসর কৃষ্ণ তাবিকা Oke, asing nenglas teng rok jotono saimano जों sai sin rok tabo popar ku khai klai जों khai ka sacrifice. Oke, ngabla hambai.